Alors, on va voir l'exercice 1. Alors, vous avez, c'est à peu près 5 minutes pour m'envoyer la réponse sur chat. Yalla, Estez. C'est l'exercice 1. Yeah. Monsieur, si la phrase est vraie, vous écrivez vrai. Si la phrase c'est faux, vous écrivez faux, puis la correction. On écrit toute la phrase. Yalla, dépêchez-vous. Maîtresse, on n'écrit pas les questions. Monsieur. Non, monsieur, sur le chat seulement écrire la réponse. Ok. Si la phrase est vraie, on écrit c'est vrai. Si la phrase est fausse, on écrit faux avec la correction de toute la phrase. Bonjour. Bonjour. Monsieur, on écrit toute la phrase. Oui, monsieur. وما تبعتوا لي فراز. استاذ ما بدي كل فراز لحال، تكتبوا كل فراز مع بعضهم واخر شيء بتبعتوا لي بس يعني un مساج. جاد وسيرين سمعنا استاذ؟ Oui, oui. ما حدا استاذ يبعت لي بس لكل فراز. كوا؟ استاذ أنا هلأ فتت مش عارفة شو عم نعمل. استاذ في هيدا الاكزرسيس بدك تعملي له وي. ريسبونس على الشات، وي. تبعتيه الشات بس لإلي دايركت مسج. اوكي؟ يعني مساج دايركت لإلي ما حدا يشوفها الا انا، وبتكتبي كل الريسبونس مره واحده وبتبعتيهم استاذ. وي. يلا. Jacques, qu'as-tu? Oui, Racha, une question. بالغلط. Ça va. هلا استاذ اكيد ما في داعي للاكسون، ماشي الحال. اوكي؟ يعني lorsque vous voulez écrire la phrase, ce n'est pas nécessaire يعني انتوا تكتبوا لي hétérogène مثلا مع الاكسون، ça va خلص يمشي الحال. استاذ شعبان بعتت بالغلط. ça va لين. استاذ مش بقصدي بعتت بس واحدة، بدي ارجع اعملهم كلهم تحت بعض. Oui, monsieur. Trois minutes.
أستاذ يا أستاذ، Oui. كيف بدي أقول لك وين الغلط بالجملة؟ ما تقول لي وين الغلط. Écrire la phrase, d'accord, et corriger la fausse. أستاذ نعم أستاذ نعم. عم بكتب الريبونس، أم فجأة طلع كبست بالغلط على الشاشة فراحوا كل الريبونس. Bonjour Esther. أستاذ هلا ما أنا بعرف كيف بعتلك افوت على الشات استاذ، بيرجع يمشي الحال. جو سي با. Esther. لا راح. طيب رجع اكتبهم يلا يا علي. طيب أستاذ أنا بعتلك كلمة فو بالغلط، أوكي؟ طيب ماشي الحال. استاذ avant de parler levez la main. Merci حسن. وي حسن. Oui, bonjour Esther. أنا Esther أخاك الإنترنت. أنا من 7h50 عم جرب فوت Ça va لهلا Hassan. Yalla, الإنترنت. essayez. Alors, tu dois m'envoyer la correction ou la réponse pour cet exercice على البارتي التشات. تبعت لي اياها على التشات كمساج بريفي تكون لإلي، D'accord. وبتبعت بونجور. الريبونس كله مع بعضه. ما تبعت فراز toute la réponse. Si la phrase est correcte, tu dois écrire vrai. Si la phrase est faux, tu dois écrire faux plus toute la phrase corrigée. أستاذ أنا هلا فتت، شو بدنا نعمل؟ استاذ عند هيدا الاكزرسيس بتفوت على الشات، بتكتب الريبونس وبتبعتي لي اياهم على الشات كمساج بريفي. اوكي؟ أوكي. يارا عندنا 1 et 2 faux، عندي 3 et 4 correct. واللي بيبعت ما بيرجع بيبعت بعد مرة تاني. اوكي خلص، انا بكون عملت له كوريكشن سريع. بس أستاذ Oui monsieur. moi maintenant je vais rentrer. استاذ عندنا هيدا الاكزرسيس، Oui, بدك تعطي الريبونس اللي إلك على بتفوت على الشات بالزوم. اوكي؟ oui. وبتحط الريبونس اللي إلك، بتكتبهم كلهم مع بعضهم فرد مرة وبتبعت لي اياهم كمساج بريفي. Merci. دو ريان. زهراء صفي الدين في الان والدو وين الريبونس اللي إلهم؟ اوكي سافا مشي الحال. زهراء صفي الدين الآن ما بعتيها بعتقد. طيب. نور جواد عندنا الأولى خطأ أستاذ، الثانية والثالثة سي جوست، الرابعة ما كتبت لي لا فري ولا فو، بس شكلها فو يعني. ألوغ في أستاذ في عندك 2 صح و2 خطأ. نور سويدان نور سويدان عندنا 1 صح.
و3 incorrect. زهراء صفي الدين وي. عندك شي سؤال أستاذ؟ Monsieur, وي les réponses sont correctes. زهراء كتبت أنت بعتي لي أستاذ أنا شفت الثالثة والرابعة. Oui, c'est correct. Troisième et quatrième, parce qu'on tu as fait. Au deuxième, ok. Esther, lorsqu'on veut faire une correction d'une phrase, on n'utilise pas la négation. مفهوم؟ بس بدي أعمل correction أستاذ ما بنستعمل النيجاسيون. أستاذ اللي عم بيبعت لي ريبونس بس لأنه فراز ما راح جاوب معلش. أنا قلت بنبعت كل الريبونس مع بعضهم. محمد طحطح وي مسيو. أستاذ مو علي بس ما في أمر رينيم. داكور. أستاذ إذا بدنا نكتب فور بدنا نعمل كوريجير. Oui, bien sûr, lire la question. ملاك عايديبي في عنا 2 correct و 2 incorrect. راح اخد بعد 3 minutes réponse. راح انطر بعد réponse ل 3 minutes. Et après je veux écrire la réponse. عندي هادي حمدان. عندنا une phrase correcte وعندي 3 phrases incorrectes. علي سكيكي. عندي une phrase correcte ou 3 phrases incorrectes. الأستاذ اللي عم بيبعت لي une seule phrase ما رح أعمل لها correction. أستاذ رشا رشا عندي 3 phrases correctes ou une phrase incorrecte. أستاذ أستاذ أنا محمد وصلك محمد تحت بعتها بالغلط. اوكي استاذ. عندي سيرين فرحات. عندي les 4 réponses sont incorrectes يا سيرين. Faire attention. أستاذ لحظة استاذ. Ali, tu as m'envoyé ça, n'est-ce pas? وي بعرف أستاذ جين كاستيون. Oui علي تفضل. لما قلت لي 3 phrases incorrect يعني واحدة منهم طلعت صح وكلهم غلط. Oui. جاد يا جاد عندي 1 2 phrases correctes يا جاد و 2 phrases incorrectes. حسن مروي في عندي les 4 phrases sont correctes. Bravo حسن. جنان استاذ لما بدك تقولي لي على الفراز فو sans la correction يعني ما بعطيكي ولا علامة. هلا اكيد بالاكزام بناخذ انكار بس هون انه
يعني عندك بس une phrase correct والباقي incorrect. Yeah. لين يا لين. لين عندي deux phrases correctes ou deux phrases incorrectes. Hassan, tu as une question? Estaz, Oui. est-ce que tu as fait quelque chose autre quand je n'étais pas là? Non, non, non. Mohamed D'accord. Tahtah, بعد فيك شي question? استاذ الكيبورد بتاع بكون عم بيكبس نزل سطر جديد عم بتكبس انتر لحاله عم بينبعت. Ok, وصلني première ou deuxième phrase. Continuez. Je peux يلا. استاذ في ابعت التروا بتاعت خلاق خلاص لحال. خلاص سافا خلص الوقت. يلا. في حدا يمكن بعد آخر شيء قبل ما سكر. يلا في عندي قاسم. قاسم في عندي trois phrases correctes ou une phrase incorrecte. Alors merci. ما بقى حدا يبعت استاذ ولا ريبونس. أستاذ أنا بعت من زمان. مين؟ شيرين خلا. سيرين وي شفت الريبونس أول حدا بعت يمكن جو بونس. أستاذ حتى أنا بعت. شوف فيك تشوف لي ليلى. مسيو أنا شو طلع؟ Cyrine, tu vas m'envoyer une phrase, seulement une phrase. نو جاد بعته كله يعني مع كل الفراز. يلا لحظة شوي لأشوف وين. أوكي. سيرين خلف. أوكي أستاذ في عندي deux phrases correctes ou deux phrases incorrectes. مين بعد قال لي أستاذ أنا؟ مسيو أنا شو طلعوا؟ عشان ما سمعت. مين؟ آسف. قاسم. يلا. قاسم في عندي deux phrases correctes. لحظة شوي. لا trois phrases correctes ou une phrase incorrecte. لا يعني في أعطيك deux phrases et demie correctes ou une phrase et demie incorrecte يا آسف. لو سمحت في مهدي بس بعت لي مهدي ما عندنا ولا phrase correcte يا مهدي. Estelle, comment moi ces deux phrases correctes et incorrectes? Tu peux revoir? Monsieur, on va corriger. On va corriger. أستاذ. Yalla. Merci. Estelle, on va corriger. Alors, Estaz, moi j'ai des fautes. qui? Hassan? Non, Hassan. C'est tout ça. أستاذ أنا ما شفتليش بعتلك إياه. Mien. محمد كريم. Mohamed, est-ce que tu as m'envoyé toutes les réponses en même temps ou chaque phrase? J'ai envoyé toutes les réponses en même temps. Monsieur? Non. أنا هلأ فتت عشان كانت الإنترنت مقطوعة. Ça va, monsieur. Alors, on va. Mohamed, عندي كمان محمد aucune phrase est. لا هيدا مهدي. محمد اساس انت بعت لي الفراز 1 و 2 تحت ولا محمد كريم؟ مسيو نعم. أنا ما كفيتها لآخر واحدة. خلص سافا. محمد اساس انت بعت لي بس une phrase حبيبي. مبين لا عندي. أستاذ بعتهم لحد الفراز بعد بس حطيت فيرجيل. مش معتهم كلهم يا استاذ حبيبي. مبين عندي بس une seule phrase وبمحل تاني مبين فراز ومش كاتب لي اي فراز. اوكي كاتب لي انت مثلا vrai faux faux vrai comme ça n'est-ce pas? Ce n'est pas suffisant بس انه في يقول لك deux phrases et demie sont correctes. يلا. Pour ne pas perdre plus de temps, alors sur le cahier, vous devrez écrire cet exercice. Alors, répondre par vrai ou faux et corriger les fausses déclarations.
Le jus أستاذ d'orange. في نكتب أنا على كيس جون صغير؟ Oui. ليش استاذ بعد مش كاتب شيء على الكايد دو شيمي؟ بعد ما عندك دفتر شيمي يا استاذ؟ لا يا أستاذ، فأنا هيدا عم بسيفهم عندي. Mais monsieur, de même, lorsque j'ai donné des notes, des remarques, des explications pour les activités, tu n'as pas écrit? Alors, continue. أستاذ في مسيفهم عندي أنا. Alors, le jus d'orange est un mélange hétérogène. Il est séparé par la filtration. C'est vrai ou faux? C'est faux. C'est vrai. C'est faux. Non, c'est vrai. Moi, moi j'écris par la décantation. كل ما هيك فكرتها. Monsieur, Oui, et moi Monsieur. aussi. alors, vous ne pouvez pas répondre en même temps. Attends. Vous ne pouvez pas parler en même temps, d'accord? Je vais vous donner le temps à répondre. Maintenant, c'est le temps à moi de parler, à moi de répondre. Mais pour celui qui a une chose et qui n'a pas compris quelque chose, il peut lever la main seulement. Alors, monsieur, puisque le jus d'orange est un mélange hétérogène solide-liquide, alors on peut utiliser la filtration pour séparer ces constituants. Donc, c'est vrai. De même, on peut utiliser la décantation, on peut utiliser la centrifugation. Mais la filtration, de même, c'est vrai. Alors, cette phrase est correcte. La densité d'un corps pur est variable. C'est faux. C'est faux. On ne peut pas dire n'est pas variable. Il Elle faut est corriger la constante. phrase. Donc, la densité d'un corps pur est constant. d'un corps pur est constant. 3. Le filtrat est ce qui reste sur le papier filtre. Donc, c'est faux. Ici, on peut corriger la phrase de deux manières. Mettez les phrases 2. ممكن الأستاذ حدا بالphrase 2 يقول لي la densité d'un mélange est variable. وممكن حدا يقول لي la densité d'un corps pur est constante. Les deux c'est juste. بالphrase 3, le filtrat est ce qui reste sur le papier filtre. C'est faux. Le filtrat est ce qui traverse le papier filtre. Ou bien, le résidu ou le substrat est ce qui reste sur le papier filtre. Donc, le filtrat est ce qui traverse le papier filtre. Quatrième phrase. La centrifugation est une technique de séparation utilisée pour séparer le sable de l'eau. C'est vrai ou faux? C'est vrai. C'est vrai. On a vu dans la vidéo qu'on peut utiliser la centrifugation pour séparer les constituants de l'eau boueuse. Alors, monsieur, faire attention. Pour celui qui a étudié, il peut répondre à ces phrases ou à cet exercice très facilement. De même pour celui qui a compris la leçon. Oui, Assem. Monsieur, أنت قلت لي إنه عندي 2,5 كاستيون كوريكت، بس أنا كلهم الأول 3 يا مسيو، أنا كاتبهم كلهم مثلك. هلا استاذ مش هقعد كمان ارجع لنشوف ne pas perdre de temps. هشوف لك اياها وبس، ومش هرجع اشوف لحدا لانه صفر خلص كل واحد فيكم عارف حل شو كده. استاذ عندك الاولى الصح، deuxième phrase tu as écrit faux mais la correction n'est pas correcte. يعني deuxième phrase صح هي faux بس الcorrection اللي انت عملته la deuxième phrase ce n'est pas correct. Tu as écrit la densité d'un corps pur et constituant. Bas, c'est quoi?
ممكن يكون قصدك constant استاذ بس انت كاتب constituant. يلا écris la réponse rapidement. Oui, Lynn. Oui, Estelle, moi, pour la centrifugation, j'ai mis faux parce qu'en pratique, normalement, on utilise pour le sang, c'est pour ça. Et pour l'eau boueuse, on utilise la décantation, c'est pour ça. Non, de même, on a vu dans la vidéo, on a fait la centrifugation pour l'eau boueuse. Mais si tu Oui. veux, la technique le plus convenable, peut-être je peux donner une phrase, la technique la plus convenable pour séparer les constituants de l'eau boueuse, et la décantation à main. C'est faux. C'est la filtration. Oui, oui. Moi, j'ai cru que le principal, qu'est-ce qu'il faut utiliser? Bien. Hassan Mrouf, y a-t-il de questions? Monsieur, dans le livre, لازم تشطب travers les pores بس travers le papier filtre بلا pore. Non, ça va. قصدك D'accord. بالديفينيسيون؟ Oui, بتاعة الفلترة. Non, ça va. D'accord. هلا أنا مش عم بعطيك الديفينيسيون، أنا je corrige la phrase. Cette correction est juste. Oui. طيب. Autre, y a-t-il de questions? Non. Non. Alors, monsieur, c'est suffisant pour aujourd'hui pour cet exercice. On va voir quelque chose. C'est comme une introduction pour la prochaine fois. Vous avez terminé d'écrire la réponse. Non. استاذ نعمل سكرين شوت وبتنقلوهم بعدين. يلا دبشوا. عملنا سكرين شوت. Oui. Oui. يلا. On va voir cette vidéo. Alors écoutez et silencieusement, d'accord? يلا. استاذ ما في صوت، نتابع الفيديو on lit ce qu'on a écrit dans la vidéo. Alors, on verse de l'eau salée dans le ballon et on place le ballon. C'est هيدا مثل comme le bec Benson, بس هيدا autre appareil, un dispositif de chauffage. Et on a mis le ballon dans le dispositif de chauffage. Et ici, on réalise une technique. Cette technique est appelée la distillation simple. On va parler de ça en détail. Maintenant, regardez bien pour cet détail comment quel est le rôle de cette technique.
Bien, monsieur. Alors, بعد في عنا 1 minute حيخلص الوقت. هيدا الفيديو اللي حضرناه هو كان technique de séparation utilisée pour séparer le constituant d'un mélange homogène, solide, liquide. On va voir ça la prochaine fois. أنا عندي حسين أسعد منه موجود. تيا ماريا وجواد حمدان. دارين العلي موجودة وي. رشا موجودة. زهراء الحسيني وزهراء صفي الدين موجودين. سيرين فرحات دكا. علي سكيكي موجود. علي طحطح موجود. قاسم بلحاص موجود. لين شلهوب. محمد كريم. محمد مهدي. ملك عيديب. ملك جف